of all, we will introduce ourselves. Introducing, my name is Mr. Uri. My name is Siti Rahmani. My name is Sarjana Putri. Pengertian dan fungsi descriptive text. Dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis teks. Salah satunya adalah descriptive text. Descriptive text atau teks deskriptif adalah satu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, binatang atau suatu benda, baik bentuknya, fisiknya, jumlahnya, dan lain-lain. Tujuan dari deskriptif teks adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Struktur umum deskriptif teks. Struktur umum atau generic struktur dalam deskriptif teks terdiri dari satu, identification dan description. Unsur kebahasaan deskriptif teks. Yang pertama, noun, menggunakan kata-kata benda spesifik seperti my cat, my boyfriend, monument, selain itu sering juga menggunakan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas penggunaan noun. Seperti a big house, a smart student, dan independence woman. Yang kedua, simple present tense. Menggunakan kata kerja dasar atau bentuk pertama serta menggunakan kata kerja yang dapat memberikan barang bukti objek. Yang ketiga, adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan objek. Dan figurative language, menggunakan bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu. Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca. Misalnya, my love for you is a big as the ocean. Her skin is as white as the snow. Contoh dari deskriptif teks yaitu the Eiffel Tower. The Eiffel Tower is a aeronautics tower located on the Seine River in Paris. Built in 1889, it has become both a global icon of foreign France and one of the most recognizable structures in the world. The tower is the tallest building in Paris and the most significant monument in the world. Millions of people visit it every year. Named for its designer, engineer Gustave Eiffel, the tower was built as the entrance arch of the 1889 World's Fair. The tower stands 324 meters, 1,063 feet tall, about the same height as an 81-story building. Upon its completion, it surpassed the Washington Monument as the title of tallest man-made structure in the world. The title is held for 1 year until the Chrysler Building in New York City was built in 1930. However, due to
Okay, thank you for attention.